नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. 44व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे जाले उक्तावण. अभिनेत्री वहिदा रहमान पहिल्या शेती पुरस्कारान भोवमानीत. गोंय इफ्फीचे कायमचे स्थान जावन आशिल्ल्यान सरकारान इफ्फी विशीं मनात कसलोच दुबाव धरचो न्हय. मनीष तिवारी. परत एक फावट 5 डिसेंबराक म्हापसा पेडे मैदानाची करतले पळोवणी. मुख्यमंत्री. आणि बिर्ला जुवारीनगर 7 दुकानांनी उजो. सुमार 4 लाखांचे लुकसाण. आता खबरो विस्तारान. 44व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण अमेरिकन हॉलिवूड अभिनेत्री सुझान सॅरेडॉन हांचे हाजिरेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री मनीष तिवारी, मंत्री मिलिंद नाईक, अभिनेत्री वहिदा रहमान, अभिनेता कमल हसन हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार अभिनेत्री वहिदा रहमान हिका इफ्फीत पहिल्या शेती पुरस्कारान भोवमानीत केली. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तो आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर. हम आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं. Cinema for 2 hours. The timid and the tough, the happy and the sad, the rich and the poor are made equal in a dark room as masters paint stories with light on a white screen that creates this 12,000 feet of magic. The people behind connect with those in front of the screen, and that's where love, equality, peace, joy, pleasure. From 75 countries with a varied mix of Indian and foreign films. The international section offers great contemporary and classic films from around the world, whereas the Indian panorama highlights the Indian section. I arrived at 5 o'clock in the morning, so I can't say that I've seen too much yet of Goa, but I so look forward to be able to appreciate the city, and most of all to appreciate the festival. I feel sad and ashamed that as an American I've seen so few foreign films, especially when India has produced so many, and I know it has a very rich history of filmmaking. Government of India for continuing this endeavor, great aplomb. And thank you Hasani for embarrassing me with those little secrets. There's another secret I must tell you. All that she says I knew, I have forgotten. I'll have to practice again. मेरा प्रणाम, नमस्कार. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है यहीं की, यहाँ गोवा से मैं हूँ. I have to thank, and whenever I get the award, I would like to include all the people I work with, like my directors, all of my directors, writers, producers, my co-artists, makeup, hairstyle, costume designer, and everybody on the set who helped me to create performances. Without their help, I don't think I would have been here. And I really thank my fans, my relatives, my friends. I don't know what else to say. I'm really very, very honored. गोंय सरकारान इफ्फीच्या साधन सुविधांनी वाड करपाक जाय अशें केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी हांणी सांगलां. गोंय इफ्फीचे कायमचे स्थान जावन आशिल्ल्यान सरकारान इफ्फी विशीं मनात कसलोच दुबाव धरचो न्हय अशें तांणी स्पश्ट केलां. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. To the 44th edition of the International Film Festival, which is scheduled to get underway today in the afternoon. I don't think there is any reason for me to really lead you through the highlights of the entire
festival because all of that has been written about, it has been talked about, it is a part of our catalogues, it's a part of our brochures. However, I would like to just underscore one little thing. For the UPA government and for all of us who organized this extravaganza, and this is not the first time that it is happening, it is the 44th time it is being done. We essentially do so to celebrate the spirit of films. So therefore, we have friends from India and friends from abroad in order to celebrate and commemorate this occasion. Of course, in the sense that there is a need to upgrade infrastructure. But you know, there has to be a balance. The fact is that often what happens is that you create permanent infrastructure and then you are not able to use it for the rest of the year. So you have to find a modus vivendi whereby there is appropriate infrastructure, but it is adaptable so that it can be used for the remaining part of the year, so that it can pay for itself. So therefore, we are not trying to impose on the government of Goa that you should do X, 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 X. What we expect from the government of Goa, and they've been delivering, you know, is a degree of partnership, is a degree of cooperation. And, you know, I would like to, you know, place it on record that yes, the government of Goa has been attempting to whatever best they can. Just want to give you a little highlights of this festival. That the total number of films in this festival are likely to be about 328 films, out of which the foreign films account for about 171 and the Indian films are 157. The number of countries that are participating are roughly about 75. This is a historic number of entries that have been received. Overall, I think more than 10,000 entries have already been received this year. The World Cinema section would have 10 packages offering a combination of contemporary and classic cinema from around the world. लुसोफोन खेळा खातीर पळोवणी करपी केंद्रीय समिती गोंयांत येवचे पयलीं परत एक फावट 5 डिसेंबराक म्हापसा पेडे मैदानाची पळोवणी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. म्हापशा पेडे मैदानाची पळोवणी केले उपरांत ते उलयताले. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Now I think I can express satisfaction. We'll do the final checking one more around 5th of December before they come. This is penultimate inspection or checking the facility. But I think because of rain there was slight delay, but they have picked up. 85,000 square meters सोमनीदादीन सरकाराक दिल्या आणि सरकारान म्हटलेले की हांगासर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता ते गांवकारांक फर्स्ट प्रेफरन्स दितले म्हणून. We'll fulfill that. बरं. आणि सरकारान सांगला ते करता म्हणून आम्ही. ते सीएमन पर्सनली एश्युरन्स दिला की हांगासर ते कामांक लोक लागतले पळय ते या भागातले आणि सोमनीदादचे गांवकार बरं ते लागतले कामांक. As you all are aware that for Lusofonia Games we are going to create world-class infrastructure, and this is one of the infrastructure where we are standing at present. This is obviously indoor stadium, as you can make out. The total project cost for this stadium is 46 crores. Now by 30th of November most of the things should be ready. Now this particular venue will host 4 different disciplines: judo, taekwondo, wushu and table tennis. And for that we'll have specialized flooring. The maple wood flooring would be laid here. It will be world-class infrastructure. The total seating capacity of this stadium is around 2,400. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month
or with fine which may extend to rupees 5,000 or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Bye, Anu. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरत नाका येवकार आमी गोंयकार आरडीएक्साचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. बिर्ला जुवारी नगर हांगासर 7 दुकानांनी उजो लागून सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाले. ही घडणूक म्हळ्यार अपघात नसून कोणे तरी मुद्दम जावन हे कृत्य केला आसूं येता असो दुबाव उक्तायलो वता. हे घडणुकेची म्हायती मेळटानाच उजो पालोवपी दळाचे जवानांनी येवन उज्याचेर नियंत्रण हाडले. मात थळावो सरपंच म्हणटा उजो लागिल्ली दुकानां बेकायदेशीर. जुवारी नगरांतल्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. 3:15 सुमारे कितें म्हणून कॉल आयल्लो? कॉल आयलो मार्केटाक उजो पेटला जुवारी नगर. कितली शॉपां जवळ? 7 शॉपां उजो लागला. तितून कसली भाजयेची आसा? भाजयेची आसा, एक इलेक्ट्रीक स्टोर कसो आसा, फॅन, मिक्सचर, ते शॉप. अरावंड कितलो लॉस आसतलो? अरावंड लॉस आमी अजून हें करूंक ना, पूण एप्रोक्सिमेटली 3 लाख आसा. 3-3.5 लाख. सर अशें आयकपाक आयलां की फॉल प्ले आसा ह्या उज्या फाटल्यान, कोणी मुद्दम लायला बी. काय आयडिया ना. पुलीस कंप्लेन बी जाल्या? पुलीस कंप्लेन जाल्या. पुलिशे कडेन आमी रिपोर्ट मारला. सिक्युरिटी वायज काय ना. एक्चुअली हे पयलीं फिश मार्केट आहलें. प्रत्येकान हाडून गाडी उबी केल्या. पयलीं तशी कंप्लेन आहली म्हणून आमी पयर इन्स्पेक्शन करून घेवन गेले
हांगसार कितें जावन प्रत्येक जाण म्हागे काडो तुगे काडो हें चल्लें आहा, झगडी चल्लें आहा. सो ताका लागून आतां पंचायत डिसिजन घेवन हांव प्रॉपर तांकां सेटलमेंट करून दिता. कितें ही दोगी जाणां तो दोग तीग जाण आनी कोण आहा आमगे हांगचो जो आतां सद्या उजो लागलो आहा ते सायडीक जे ऑक्युपाय केला एकट्यान व्हडले व्हडले लुगार ऑक्युपाय केला आनी तांकां कांय लायसन ना, ट्रेड लायसन ना, कांय ना बिंदास. आतां हितून ही जी नांवां दिता हितून कितली बोगस आहा ती म्हाका खबर ना. कित्याक प्रत्येक जाण येता आपलें नांव दिता. आमी पयर सर्वे करून गेल्यार तेच 2-3 नांव येयल्लीं जेंगे कंप्लेन आयली दुकाना लागून तेंची नांव घेवन आमी आयज तांकां नोटीस काडपा. कित्याक जे तरेन हांगसर चल्लें आहा तो धंदो सारको न्हू. कितें ओके इलिगल घरां तुमी बांदली ती बांदली, इलिगल घरां तुमकां सगळें दिलें फॅसिलिटी. आतां हें मार्केटूय इलिगल जावपा लागला. हें टोटल फीश मार्केट आतां एनक्रोचमेंट करता. फीश मार्केट आयलें नुस्तेकाले इल्लोसो लुगार दवरलो थंय मुखार. काल ते नुस्तेवाले विचारलें बाबा म्हणलें तुमच्या लुगार घेतो ते म्हणून आमकां दुखू हांगा घातला दादागिरी करता आनी ही दादागिरी अशी चलपाना. कानोळे बंगलो फोडून 10 लाखाचो म्हालवज फारोवपाची घडणूक ताजी आसतनाच वास्को बायणा वाल्मिकी कॉलनीत सुमार 5 दुकानां फोडून सुमार 25,000चो म्हालवज फारयलो. कांय अनोखळ्यांनी फांतोडेर 3 सुमार ही दुकानां फोडल्या आसूं येता असो दुबाव आसा. वास्को पुलीस ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करतात. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. रात को हम लोग को 3 बजे फ़ोन किया, 3:30 बजे इधर दुकान चोरी हो गया बोल के. बाद में इधर आया हम लोग 3:30 बजे देखा तो हमारा भी शटर टूटा था, बाजू वाला 2 शटर टूटा था और सामने का 2 शटर टूटा था. अंदर से सामान तो कुछ नहीं गया लेकिन बाजू वाले का जो चिल्लर था थोड़ा चेंज था वो पैसा गया, खाली सामान कुछ नहीं गया. तो था इसमें अगर उस तरह के सामान देखने गया तो 50,000 का था. आपके यहाँ पे ना और बाकी के शॉप में कितना? बाकी शॉप में तो और ज़्यादा था. इधर एनबी ट्रेडर है इनका तो कम से कम रहेगा लाखों में. टोटल कितना शॉप? टोटल 500. 4 का शटर बैंड किया था. 4 का शटर बैंड किया, 5वां हुआ नहीं. एक अटेम्प्ट तो आपको इधर आके हमको वो लिख के लेके गया ना. आपने दिया? हाँ लिख के लेके साइन मार के दिया कि क्या गया क्या नहीं गया पूछा तो लिख के ले गया, इसलिए हम लोग कंप्लेन देने नहीं गया. आपने लिख के दिया? हाँ लिख के दिया. नायजेरियन ओबाडो सिमोन खून प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी दुबावित ओमकार केशव पालयेकार, प्रज्योत दाबोलकार आणि प्रयाग पालयेकार शापोरा हणजूंच्या 3 जाणांक अटक केल्या. तीनूय दुबावित आरोपी दुळेरांतल्यान सेंट अँथनी स्कुला लागसार येतले म्हणपाची म्हायती पुलिसांक मेळटकच पुलीस उप अधीक्षक सेराफीन डायस आणि निरीक्षक तुषार वेर्णेकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलिसांनी सापळो रचून दुबावितांक मंगळारा अटक केली. 30 ऑक्टोबरा सावन हे आरोपी फरार आशिल्ले. ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी म्हूण दुबावित ओमकार पालयेकार हांचे कडेन पुलीस पळयताले. ते आदी 5 नोव्हेंबर ह्या दिसा दुबावित सुरेन पॉल जाल्यार 7 वेर प्रवीण मांद्रेकार हांकां पुलिसांनी अटक केली. ह्या प्रकरणातले 8 दुबावित आरोपी अजून फरारी आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. कसई दोडामार्ग हांगासरल्या मनोहर केतकर हाणें आपली बायल मनीषा केतकर हिचो लाडफ्या दिवचले गळो अंदून आनी हात पाय बांदून खून केलो. हे विशीं तांचो पूत मनोज केतकर हांणी पुलिशेंत कागाळ केल्या. गोवा बायले मदीं सदांच झगडी जाताली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उप अधीक्षक गजानन प्रभुदेसाय हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. घडणूक थळार रक्ताचे दाग मेळ्ळ्यात. आरोपी मनोहर केतकर सध्या फरारी आसा. पुलीस तांचो सोद घेता. दिवचलच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. We have registered a murder case based on the complaint filed by Mr. Manohar Ketkar for allegedly murdering his mother at Latve. We have recovered the dead body of his mother, Manisha Ketkar, and we are investigating into. Information is complaint filed by Mr. Manoj Ketkar. Chadan file केला त्याचा. Presently his father is absconding. We are investigating into. पप्पाने म्हाका फोन करून सांगले तुझ्या माझ्या आवयक मारले म्हणून 7:30 सुमार. आईन माझ्या विचारले न्हू आई माझी खंय आहा म्हणून. तेन्ना तेणी सरळ सांगले तुझ्या आवयक हांवें मारून उडयली. आनी हेच्या फुडें काय जास्त काय सांगूंक ना. मागीर आमी सारके फोन बी करताले तूं खंय आसा म्हणून. हे आसताले तुमी पुलीस तांकां लागून फोन करताले. लाडपे मुखार म्हणून सांगले. दुर्गेच्या भितर या म्हणून सांगले. जागा सांग. आई सकाळी 5:00 भायर सरलो सकाळचो न्हू. आनी आई तेणी 10 आपोवन घेतलेली. नाही ना
आई पहिली आमदाराकडे कामाला असली एका शिरोड्या सगळी तशी जास्त कोण जाऊन नसली अंकलांनी घेऊन येईल घेऊन ॲड्रेस सांगलो बापायनंच सांगलो डायरेक्ट ॲड्रेस पोलीस सांगला आमचं बापू उलयला आईनूच फोन केला म्हणून सांगला मारले ते का म्हणून मनोहर केतकर खाली धाटवाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. She was suffering from thyroid. She had prayed to the Lord, and without taking a single tablet, she is healed, she says. She did her 3rd blood test. Thyroid is absolutely normal. Since 1.5 years she had a vertigo problem. When she came for the meeting, God spoke to her and healed her. शुक्रवारा 22 नोव्हेंबर 2013 सम्राट गार्डन पाटोडा मारगाव आणि वेळ जावन आसा दनपारां 3 वरां ते 6 वरां पर्यंत. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसा उपरांत तुमकां येवकार. गिरवड्या आणि परवरीच्या लोकांच्या मागणेप्रमाण ग्रीन पार्क ते परवरी बेताळ देवस्थान ह्या रस्त्याचे दोनूय वटेन लायटी घाल्यात, अशें पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकर हांणी सांगला. रातच्या वेळार ह्या रस्त्यार गोरवां भोंवतात आनी ताचे खातीर ह्या सुवातेर खूब अपघात जाल्यात. देखून गरज पळोवन ह्या रस्त्यार लायटी घालपाचें काम जाला, अशें मंत्र्यान फुडें सांगला. गिरीच्यान गौतम शेवडकराचो रिपोर्ट. ग्रीन पार्क जंक्शन टू परवरी वेताळ देवस्थान पर्यंत ह्या रस्त्याक रुंदीकरण करून खुबशे दीस जाल्ले, पण
ह्या वाठारांतले गिरवडच्या लोकांची आनी परवरच्या लोकांचे मागणी असली की ह्या रस्त्याक लायट जाय किंवा रातचे जेन्ना लोक सायकलीन मोटरसायकलीन ट्रॅव्हल करता त्या वेळार मोठ्या प्रमाणात जी गोरवां आसा कॅटल आसा ही आसार पासर जाता आनी लोक खुबशे एक्सिडंट जाता उजवड कमी उरता ह्या रस्त्यार म्हणून लोकांचें म्हणणें असलें की हांगा लायट जाय म्हणून रस्त्याची दोशी वाटेन जे रस्ते हें आसात हे दोशी वाटेन म्हणून मजोमद आमचे खांबे घालून रोशनाई केल्ली आसा म्हाका दिसता लोकांचे हे आमचे पादचारी जे आसात पांयान चलोन वचपी आसा हेंच्या खातीर ही मोठी परवणी आसा इतक्यान लागून म्हणटा की खुबशे लोक चलोन इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक भोंवपी आसा हेंकां हें बरें पडटलें. पणजेचे उजो पालोवपी दळाचे जवानाक खंयचेय दाट वस्तीत किंवा गर्देचे सुवातेर वतना त्रास जावचे न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळान सुमार 6 मोटरसायकली घेतल्यात. उजो पालोवपी दळाचे जवानाक रोखडेच घटनास्थळाचेर पावपाक ह्यो मोटरसायकली गरजेच्यो आशिल्ल्यान गोंयच्या सगळ्या उजो पालोवपी कार्यालयाक ह्यो मोटरसायकली भेटयतले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे मुख्य अधिकारी अशोक मेनन हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय नॉलेजचो रिपोर्ट. Just inducted the motorcycle first response vehicle into the Goa Fire and Emergency Services. Initially we have purchased now 6 motorcycle first response and it will be very useful for the fire and emergency services to go into the bylanes and any congested areas for instant fire extinguishing, and it has got instant water mist and compressed air foam fire extinguishers. Each each motorcycle will have 2 persons with 2 backpacks, and the firefighters are well versed to fight such fires. And ani pude ani every fire station आमी ते इंडक्ट करपाक फुडे प्रयत्न करतले. टोटल कितले गाडयो घेतले? आता सध्या 6 आसा आनी आता गव्हर्मेंटा कडेन वचून आता बाकीचे फायर स्टेशन जे आसा थंय आमी इंडक्ट करपाक प्रयत्न करतले. गोंय सरकारा मार्फत शाळांक दितात त्या बसीक 15 ते 20 वर्सां कसलोच भंय ना. देखून ड्रायव्हर आनी विद्यार्थ्यांनी आपले बालरथ सांबाळून दवरचे असो उलो येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी मारला. कवळेचे श्री सरस्वती उच्च माध्यमीक स्कुलाक बालरथ भेटयले उपरांत ते उलयताले. कवळेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना आयले तेन्ना ही योजना एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केली आनी त्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आज म्हाका दिसता ज्या कडेन चड भुरगीं आसा तांकां भुरग्याच्या हाज्या प्रमाणे आनी मॅक्झिमम टू 5 बसीस अशें ठरयल्लें आसा. मॅक्झिमम टू 5 बसीस आशिल्ल्या कारणान सादारण 350 ते 400 भुरग्यांक एट ए टायम व्हरूंक शकता अशें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक बशी फाटल्यान 1 लाख रुपया अकाउंटाक आसपाक जाय हें कंडिशन घातलां. कन्सिडरींग 100 किलोमिटर्स पर डे 365 इज 36,000 किलोमिटर जाता मॅक्झिमम. सो आमी जर हिशोब केलो जाल्यार आजचे वाहन हे सादारण 5 लाख पर्यंत चलूंक शकता. म्हणजे 15 ते 20 वर्सां ह्या बशीक कांयच भंय ना. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. 44व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे जाले उक्तावण. अभिनेत्री वहिदा रहमान पहिल्या शेती पुरस्कारान भोवमानीत. गोंय इफ्फीचे कायमचे स्थान जावन आशिल्ल्यान सरकारान इफ्फी विशीं मनात कसलोच दुबाव धरचो न्हय. मनीष तिवारी. परत एक फावट 5 डिसेंबराक म्हापसा पेडे मैदानाची करतले पळोवणी. मुख्यमंत्री. आणि बिर्ला जुवारीनगर 7 दुकानांनी उजो. सुमार 4 लाखांचे लुकसाण. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.